guys, kita pergi camping di Suhai Campsite Sungai Mas Bintulu. Jom. Kita terlepas simpang, jadi kita terpaksa U-turn di kampung hadapan. Kita dah sampai dah tapak campsite kita di Suhai Campsite Sungai Mas Bintulu. Ni dia punya main gate lah. Ada signboard dia besar. Tadi hari hujan kita tak berapa nampak. Jom masuk. Nama dia. Jarak dari simpang main gate ada dalam 300 meter dan kita dah sampai dekat tapak. Memandangkan hari masih hujan, jadi kita relax sekejap lah, nanti baru kita pasang kemah.
Lama tidak berjumpa. Okey guys, ini picnic mat saiz 200 kali 200. Ini aku pakai dekat kemah sini ya. Dia jenis waterproof. Oke guys, jom kita pasang kipas. Di kipas kita gantung ke sini. Ini dia punya blade. Dan pasang di dalam ni je. Lock. Ini ada instruction ni, lock dengan unlock. So, saya gantung.
Sini ada bagi remote sekali. Ma? Hmm. Yi mati.
We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. You said you couldn't take us too serious. I must admit I was relieved, cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Lagu nenek. Lagu. Clap hand dari. Clap hand. Teringat kita. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Sylvia. Happy birthday, Nenek. Macam. Bis kek ke 30-40 tadi. Hai. Nah, tuh ya, tuh. Morning guys. Pagi tu jok. Tadi ada ribut Lebih pagi lah. Kata ya, bangun dengar bunyi ombak. Tapi sayang ada ribut lah. Agak risau juga. Takut kita punya pole flight sheet terbang. Tapi syukur lah, flight sheet masih sihat. Masih sampai pagi ni masih okey flight sheet. Dah risau dah aku malam tadi tengok flight sheet. Cuma tali untuk flight sheet je lah, untuk buka atur-atur ada 2-3 kali lah aku bangun atur-atur dia. Jom layan ombak pagi ni. Ada kucing. Awal kucing.
Yee. Halo. Selamat pagi. Eh, Ini tapak 1 luasan 5x10. Yang ni tapak 2 5x5. Itu tapak 3, tapak 4, tapak 5 dan tapak 6. Ini dia punya toilet lah. Budak-budak masih tidur. Oke guys, hari ini kita masak breakfast roti bakar dengan telur. Ini kita punya chef. Dan ni nanti nak buat air teh untuk breakfast pagi. Hello. Hello. What is your name? Hello. Ah, Nanti post tuh lah yang bilang tuh dengan semalam. okay.